with the name of Allah Almighty. Land Revenue Act 1967. लैंड ज़मीन, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जगह टैक्स लेती है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 यानी कि एग्रीकल्चरल ज़मीन के ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उस टैक्स को लेने का तरीक़ाकार क्या है 1967 के एक्ट में बताया गया है। हमारे एक दोस्त हैं, कलेक्टर इंडिया में केरला एक सूबा है केरला, उस केरला के अंदर है डैनी डिस्ट्रिक्ट में हमारे दोस्त कलेक्टर हैं। मैंने पूछा कलेक्टर साहब आपका फंक्शन क्या है, आप करते क्या हैं? कलेक्टर साहब मुझे बताते हैं कि जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन है जिसके ऊपर फसलें उगती हैं मैं उसका हिसाब किताब रखता हूँ। मैंने कहा आप क्यों रखते हैं हिसाब किताब? उसने कहा ताकि गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले सके। मैंने कहा फसलें तो पूरे इंडिया में उगती हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उगती हैं, बस गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स कोई एक तय कर दिया करे और ले लिया करें। हिसाब किताब रखने की और इस कलेक्टर को बिठाने की ज़रूरत क्या है? कलेक्टर के साथ उसका पूरा ऑफिस होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसके साथ और लोग भी होते हैं। उसने कहा इस बात को यूँ समझिए, एक दिन मैं कलेक्टर अपने आरओ रेवेन्यू ऑफिसर के साथ हेली में बैठ गया, हेलीकॉप्टर में हेली में बैठ गया और मैंने डिस्ट्रिक्ट का विज़िट किया बाय हेली। फ़िज़ा से मंज़र देखा, मुझे एक गांव नज़र आया। मैंने पूछा रेवेन्यू ऑफिसर से ये कौन सा गांव है जहां पर घरों की छतें इतनी चमक रही हैं, रोशन हैं और सरसब्ज़ व शादाब है? उसने कहा यह है खोलोखो गांव है। मैंने कहा खोलोखो गांव में कुछ चक्कर तो है कि लोग इतने अमीर हैं। मैं वापस आया, ऑफिस में बैठा और मैंने कहा पटवारी को बुलाओ। पटवारी आ गया। मैंने उससे पूछा ये खोलोखो गांव कहाँ पर है, मुझे इसका खसरा नंबर बताओ। खसरा नंबर दो। उसने मेरे सामने एक नक्शा रख दिया। नक्शे के ऊपर खोलोखो गांव अंडे की शक्ल का था और उसके चारों तरफ मुख्तलिफ गांव और उनकी बाउंड्रीज वाज़े हो रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, डैनी डिस्ट्रिक्ट में खोलोखो गांव किस जगह वाक़िफ़ है, उसके साथ साथ किस जगह मौजूद है और उसके साथ साथ कौन से और गांव लगते हैं। मैंने कहा इस गांव के लोगों को बुलाओ। खोलोखो के सारे ज़मीन के मालकान वहाँ हाजिर हो गए जिन्होंने वहाँ पर ज़मीन मुगेज पर ली थी, रेंट पर ली थी, लीज पर ली थी या वो मालिक थे, वो सारे सामने इकट्ठे हो गए। मैंने कहा क्या उगाते हो? कहते हैं जनाब हम फसल उगाते हैं। किस चीज़ की फसल उगाते हो? हम चाय की पत्ती उगाते हैं। कीमती फसल थी। मैंने कहा ओके, आज के बाद खोलोखो एक एस्टेट है। मैंने खोलोखो को एक एस्टेट का नाम दिया। उसके साथ और भी ज़मीन थी, उनको भी हमने एस्टेट का नाम दिया हुआ है, लेकिन दूसरी ज़मीन पर अनाज उगता है, सब्जियां उगती हैं। वो ज़मींदार थोड़े पैसे कमाते हैं, इसलिए उसको अलग स्टेट का नाम दिया। क्योंकि ये गांव ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जगह टैक्स लगाएगी ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको सेपरेट स्टेट का नाम दिया। खोलोखो उसको नाम दिया खोलोखो स्टेट। जब अलग स्टेट का नाम दे दिया तो उसका सारा रेवेन्यू भी मैंने अलग बनाया। भाई इनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि इनके प्रॉफिट ज़्यादा है। मैंने कहा अच्छा, तो कलेक्टर साहब ये तो बड़ा अहम काम है। इसका मतलब है आप एक इलाके में डिफरेंट स्टेट्स बनाते हैं और हर स्टेट पर डिफरेंट अंदाज में, हर स्टेट पर पैसा उसके मुताबिक जनरेट करते हैं, टैक्स उसके मुताबिक लगाते हैं। अगर लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़, बारिशें ज़्यादा हैं, अच्छी फसल उगा रहे हैं तो टैक्स भी ज़्यादा।
اگر کسی جگہ پر گاؤں میں تھوڑی فصلیں اگتی ہیں، پانی بھی مہیا نہیں، زمین بنجر پڑی ہے، تو ٹیکس بھی تھوڑا لگائیں گے۔ میں نے کہا یہ سسٹم تو ٹھیک ہے، آپ تو سب سے اہم کام کر رہے ہیں۔ دیٹ از دا فنکشن آف کلیکٹر اینڈ ریونیو آفیسر۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے اسی کھولو کو گاؤں کے اندر ایک تگڑے زمیندار کو، ایک اچھے خاصے زمیندار کو، سمجھدار کو میں نے وہاں کا لمبردار بنا دیا۔ وہ لمبردار کیوں بنایا؟ یہ لمبردار کیا ہے جناب؟ ہم خود جائیں گے گلیوں میں پھریں گے اور دیکھیں گے کس کی کتنی زمین ہے اور کس سے کتنا پیسہ لینا ہے، کتنا ٹیکس لگانا ہے۔ یہ کام لمبردار کرے گا۔ لمبردار ہمیں پیسہ کلیکٹ کرا کے دے گا، وہ سب کے اوپر نگاہ رکھے گا، وہ ہمارا خبری ہوگا۔ میں نے کہا لو جی کلیکٹر صاحب یہ کام تو اور آسان ہو گیا۔ آپ نے تھوڑا سا سٹوری کو سمجھا۔ اب آئیے ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں، کیا کیا ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس سارے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں۔ لینڈ کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ اور سوئل، زمین کو، اور ارتھ، زمین کو کہتے ہیں۔ ایز میڈوز، پاسچر، جس کے اوپر سبزے کے بے شک میدان ہوں۔ ووڈز، جنگل اگا ہوا ہو۔ مورز، ویرانہ ہو۔ واٹرز، پانی ٹھہرا ہوا ہو۔ ایسی زمین جو سبزے کی قطعات پر مشتمل ہو، یا جنگل پر، یا پانی پر، یا ویرانے پر، وہ زمین لینڈ کہلاتی ہے۔ اٹ انکلیوڈس، اس میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ اٹس اٹیچمنٹس، زمین کے اوپر درخت ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ لینڈ ہی ہے، لینڈ کا حصہ ہے۔ نیچرل ایز ٹریز، ان نیچرل ایز ڈورز، والز، رومز، اگر زمین کے اوپر کوئی ڈور ٹھہرا ہوا ہے، کوئی وال ہے، یا کوئی روم ہے، یا کوئی چھوٹا سا سٹرکچر بنا ہوا ہے جس کو توڑ دیں تو وہ ختم ہو جائے، اس کی حیثیت ختم ہو جائے، اس کو دوسری جگہ شفٹ نہ کیا جا سکے، یعنی کہ وہ زمین سے فکس ہو چیز، تو ہم کہیں گے دس از پارٹ آف لینڈ، یہ لینڈ ہی ہے۔ اٹس انگریڈینٹس ایز راک، زمین کے اندر اگر کوئی خاص پتھر ہے تو وہ زمین کا حصہ ہے۔ جب کوئی پرچیز کرے گا تو سارا کچھ اسی کی ملکیت میں جائے گا۔ ان لمیٹڈ ایکسٹینڈ اپورڈ، آسمان میں اوپر جتنا مرضی چلے جائیں خلا میں، وہ وہی لینڈ ہی ہے، لینڈ کا حصہ ہے۔ ڈاؤن ورڈ، نیچے زمین کے اندر جتنا مرضی نیچے چلے جائیں وہ بھی لینڈ کا حصہ ہے۔ لینڈ وہ جگہ ہے جس کو کسی بلڈنگ نے نہیں آکوپائی کیا، یعنی کہ یہ نہیں پلازا ٹھہرا ہوا ہے کہ زمین پر تو آپ کہیں کہ یہ لینڈ ہے، نو۔